warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2023. Perkenalkan, saya Febi Dianasari, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2023 di LPTK Muhammadiyah Palembang. Hari ini saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran dengan materi pokok teks naratif di kelas 10 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Saya akan melakukan ujian praktek pembelajaran pada hari Senin 12 Juni 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, class. Good morning. Morning. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? Okay, before we start our lesson today, okay, Captain, where is Captain? Oh yeah, Michael ya. Okay, lead your friend praise together. Okay, please. Let's pray together. Finish. Okay, thank you. Okay, now, before we start our lesson today, okay, let we sing Indonesia Raya. Okay, siapa Handai? Please, Nanda. Okay, silakan ditiru. Ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, you check your absent. Who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ini. Semua ya? Jadi tidak ada yang apa hari ini ya? Okay, before we start our lesson today, I want to ask you, saya ingin bertanya pada kalian, when you were child, ya, ketika kalian masih kecil, pernah tidak orang tua kalian bercerita, misalnya membaca dongeng pada kalian? Kira-kira cerita apa yang paling kalian sukai? Ibu Peri. Coba kalau ini siapa? Bayu. Cerita apa? Kan sudah buaya ya. Itu berarti cerita binatang ya, hewan ya. Fable itu namanya ya kalau dalam bahasa Inggris. Oke, yang lain, Arika, apa ceritanya kalau masih kecil?
Orang tuanya sering bercerita tentang apa? Cerita Maling Kundang. Maling Kundang. Najwa? Danau Toba. Itu ya yang sering diceritakan oleh orang tua kalian. Okay, guys, I have some picture. Okay, you can see. Okay, bisa dilihat? Bisa ya. Coba. Dari beberapa gambar ini mungkin ada yang sudah pernah lihat atau membaca ya. Oke, first picture. Kira-kira gambar apa? Maling Kundang. Cerita Maling Kundang. Oke, setelah kita lihat gambar ini, mungkin sudah terekam dalam benak kalian. Kira-kira kita hari ini akan belajar tentang apa? Yes. Tentang apa? Naratif teks. Ya. Kita akan belajar naratif teks. Ya. Dengan kita belajar teks naratif, kita nanti akan dapat atau bisa mengidentifikasi, ya. Yang pertama itu struktur teksnya, kemudian fungsi sosial, ya. Ada lagi picture-nya. Itu nanti juga kita ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Serta didik dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, serta mampu menangkap pesan moral dari teks naratif terkait legenda rakyat. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun kalimat acak terkait legenda rakyat sederhana dengan konteks penggunaannya. Manfaat pembelajaran hari ini bisa dibaca. Coba siapa yang bisa baca? Apa manfaat kita belajar hari ini? Ya, silakan. Agar selalu berperilaku baik kepada orang tua. Oke, terima kasih Rizky. Sebelumnya saya ada video, ya. Kita dari sekian gambar tadi kita pilih satu ya, cerita tentang Maling Kundang. Saya ambil. Kita akan menonton videonya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long time ago, in a small village near the beach in West Sumatra, a woman and her son lived. They were Maling Kundang and her mother. Her mother was a single parent because Maling Kundang's father had passed away when he was a baby. Maling Kundang had to live hard with his mother. Maling Kundang was a healthy, diligent, and strong boy. He usually went to sea to catch fish. After getting fish, he would bring it to his mother or sold the caught fish in the town. One day, when Maling Kundang was sailing with an important message for us all. Love your parents unconditionally in any condition. Never forget their good deeds for us. Okay student, I think it's enough for today. I hope it is useful for you. And don't forget to keep studying and keep learning. Oke, kita sudah menonton ya. Kira-kira ya sebelum ini ya sebelum kita menyusun, menganalisis ya tentang struktur teksnya. Cerita ini berasal dari daerah mana? Sumatera Barat. Mungkin ini sudah familiar bagi kalian ya. Sudah pernah, sudah tahu, sudah pernah membaca. Ada juga yang pernah menonton ya. Oke, I want to ask you, what makes the problem in the story, more story get more conflict, ya?
conflict. Apa yang membuat cerita tersebut ya menjadi lebih rumit? Kira-kira apa? Sehingga cerita itu menjadi lebih rumit. Apa yang membuat? Oke, silakan Nazwa. Saat Maling Kundang balik ke kampungnya, ada seorang ibu tua yang memeluk dirinya. Lalu istrinya tidak senang dengan ibu tua itu, jadi dia durhaka kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya karena telah sakit hati, dia mengutuk Maling Kundang dan lalu dia dikutuk menjadi batu. Oke, give applause to Nazwa. Ada lagi? Apa yang membuat cerita Maling Kundang ini menjadi lebih unik komplit tadi? Oke, siapa? Rizky? Oke. Silakan Rizky. Saat Maling Kundang pulang ke kampung, Maling Kundang tersebut tidak mengakui ibunya sebagai Iya. dan menganggap bukan ibunya dan menganggap ibunya itu sebagai ibunya. Oke, give applause to Rizky. Ya. Karena Maling Kundang tidak mau mengakuinya sebagai ibu. Ya. Karena apa? Dia sudah merasa sudah hebat, sudah menjadi kaya. Oke, nah. Silakan you make group, ya, for group ya. Oke, please make your group. Ini ya, ada LKPD yang bisa dari kelas kalian. Sudah dapat semua? Ya. Oke, sebelumnya kita coba untuk membaca teksnya dulu ya, perwakilan saja setiap kelompok. Ini ada berapa paragraf teks kita tadi? 3. Ini kalau saya bilang stop ya. Oke, the first group, the second, the third, and the fourth ya. Oke, kita mulai. The first paragraph, silakan Rizky. Maling Kundang. A long time ago, in a small village near the base in West Manor, a woman and her family. They were Maling Kundang and her mother. Her mother was a small friend because Maling Kundang's father had passed away when he was a baby. Maling Kundang had to live hard with his mother. Maling Kundang was a healthy, diligent, and strong boy. He usually went to see cats. After giving fish, he would bring it to his mother. Also, the cow fish in the town. One day, when Maling Kundang Oke, second group, silakan. Siapa perwakilannya? Oke, silakan Ayla. One day when Maling Kundang was sailing, he saw a merchant ship which was being raided by a small band of pirates. He helped the merchant with his breath and power. Maling Kundang defeated the pirates. The merchant was so happy and thanked to him. In return, the merchant asked Maling Kundang to sail with him. To get a better life, Maling Kundang agreed. He left his mother alone. Many later, Maling Kundang became wealthy. He had a half ship and was helped by many ship friends, including trading goods. Perfectly, he had a beautiful wife too. When he was sailing his trading journey, his ship landed on a beach near a small village. The villagers recognized him. The nails ran fast in the town. Oke, next. The third group, silakan group ketiga. Siapa? Maling Kundang has become rich and now he is here. An old woman ran to the base to meet the new rich merchant. She was Maling Kundang's mother. She wanted to help him. And it is her sadness of being lonely after so long time. Unfortunately, when the mother came, Maling Kundang was in front of his dear wife and his friends. They need meeting that old lonely woman. For the time, their mother began Maling Kundang. For this time, she yelled out at him. At last, Maling Kundang said to her, "No, old woman, I have never had a mother like you. Dirty and ugly woman." After that, he uttered his crop to set sail. He would like to old mother again, but in that time she was full of sadness and unforgiveness. Oke, last paragraph, silakan. Yang terakhir. Finally, and right. Of course, Maling Kundang and he walked across into the stone deep apple grass. Maling Kundang just clapped and ready set sail. In the quiet
kite sheep, suddenly a thunderstorm came. It knocked his Westberger and it was too late for Maligundang to apologize. He was torn by the wave out of his ship. He fell on a small island. It was really too late for him to avoid his course. Suddenly, he turned into a storm. Oke, kita menonton sudah, kemudian kita sudah membacanya ya. Kelompok. Silakan kalian lihat LKPD-nya tadi yang diberikan, ya. Nah di sana kita akan yang pertama itu menganalisis ya, menganalisis atau mengidentifikasi, menentukan struktur teks, ya. Kemudian fungsi sosial dan pesan moral dari cerita Malin Kundang. Itu nanti tugasnya. Oke, sudah dapat semua tadi? Sudah. Oke, silakan. Ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu. Tadi mungkin ada yang sudah tahu apa itu naratif teks, pengertian dari naratif teks. Oke, silakan Najwa. Narrative text is a imaginative story with complication or problematic event, and it tries to find the resolution to solve the problem. The purpose is to entertain or amuse the reader, and it has moral values. Oke, coba apa lain atau ada pendapat yang lain tentang naratif teks? Oke, please Rachel, help me. Anda, apa naratif teks? And it tries to find the resolution to solve the problem. The purpose is to entertain or amuse the reader, and it has moral values. Nah, itu ya. Naratif teks yang bercerita atau terjadi di masalah. Ya. Nah, silakan kalian lihat. Ini ya. Ada generic structure. Coba, tolong perhatikan ini generic structure. Ya, struktur dari teks dari naratif. Yang pertama bisa dibaca, siapa yang bisa bacanya? Oke, silakan Putri. Generic structure. Orientation tell about the character involvement in the story. Where and when the event happens. Itu ya. Generic structure terdiri dari orientation, kemudian kalau sudah jelas ya, silakan kerjakan RKPD yang saya berikan tadi. Ada berapa? 3 pertanyaan ya. Ada task 1. Task 1 itu terdiri dari 5 question ya. Silakan kalian kerjakan yang task 1. 5 questionnya dulu. Silakan join with your group. Silakan dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan bekerja sesuai kelompoknya. Kalau sudah, kita akan maju ke wakilan ke kelompok ya. Nanti kelompok yang lain silakan memberi tanggapan ya. Oke, kita mulai dari kelompok mana? Kelompok 4 dulu. Mulai kelompok 4. Kelompok berapa dulu? Kita balik tadi kelompok 1, sekarang kelompok 3 misalnya ya. Boleh, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Najwa Nadila. Saya Mary Zahrawaya. Kita akan mempresentasikan
mengidentifikasi struktur teks, unsur bahasa, dan fungsi sosial. What are the social functions of the text? To amuse the readers. Determine the liquid feature of the text. Past tense or past continuous tense. Determine the generic structure of the text. Orientation, complication, and resolution. What makes the problem in the story get more complication? An old woman was Melikundang murdered, ran to the beach to meet Melikundang. What are the moral value of the stories? Use, obey, and respect to our parents. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Ke kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Coba, yang tadi kan yang ada ya pertanyaan number 1. What are the social function of the text? Okay, your group answer. To amuse the readers. Oke, silakan. Kelompok yang di belakang atau kelompok 1, 2, dan 4 silakan menanggapi dari pertanyaan number 1. Question number 1. Beri kesempatan kelompok pertama. Najwa. Kelompok pertama ada yang ingin jawab. What does amuse the reader? 2. Past tense continuous tense. 3. Orientation, communication, resolution. 4. An old woman who was Melikundang's mother ran to the beach to meet Melikundang. 5. Must obey and respect to our parents. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami perwakilan dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami di tes 2. Determine the generic structure of the text. Orientation. Once upon a time, lived a diligent boy named Melikundang. Description-nya. Once upon a time, lived a diligent boy named Melikundang. He lived in the seashore with his mother. They were very poor, but they lived with complication. Melikundang wanted to work in the big ship because he wanted to improve his family life, but his mother didn't permit him. He worried to Melikundang his argument. One day, a big ship crossed to the beach near their village. They asked people to join work in their ship and went to the cross in plane. Melikundang wanted to join with them because he wanted to improve his family's life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelas ketiga. Tadi apa tugasnya? Menyusun teks tertulis mengenai terkait legenda rakyat sederhana sesuai dengan konteks penggunanya. Silakan. Being dead and Hamlet, his mother was angry. Finally, she cursed him into a stone. 2. After years, there was a luxury ship that a young couple come out from the sea. Itulah sedikit presentasi dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masing-masing kelompok juga sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Sekarang silakan dikumpulkan hasil KPD kalian ya. Masing-masing kelompok silakan mengumpulkannya. Oke kelas ya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan, di upload for Okay, let's please give a conclusion for our lesson today. Okay, siapa yang bisa memberi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini?
ya sesuai dengan yang kita pelajari, naratif teks ya. Kemudian apa itu jenis strukturnya, fungsi sosial, yang scientific picture. Oke, siapa yang mau memberi kesimpulan? Oke, silakan Nazwa. Jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah narrative text is a imaginative story with complication or problematic event and it tries to find the resolution to solve the problem. The purpose is to entertain or amuse the reader and it has moral values. Social function. The purpose of the narrative text is to entertain or amuse the reader and it has moral values. Generic structure. Orientation tells about the character involved in the story, where and when the event happened. Complication or crisis is a series of problems that arise and are experienced by the character. Give applause for naratif teks terdiri dari generic structure. Yang pertama ada complication, orientation. Oke. Orientation. Kemudian Complication, resolution, moral. Lalu fungsi sosialnya, social functionnya apa? Untuk menghibur pembaca atau pendengar. Oke, next. Language picture-nya bagaimana? Dalam teks naratif itu ada tenses yang digunakan. Yang pertama itu simple past, ada past continuous. Oke, itu saja ya. Oke, selama kita belajar mungkin ada kesulitan, apa yang menjadi kendala dalam belajar tadi. Pada saat kita belajar teks naratif, apa yang menjadi kendala atau kesulitan bagi kalian? Tidak ada. Noting. Oke, sebelum kita akhiri ya, saya ada hostess ini ya. Silakan nanti dijawab. Ada 10 pertanyaan, silakan jawab ya. Tolong ini Nazwa. Satu ya. Silakan jawab ya. 10 pertanyaan hostessnya. Silakan di sini yang nggak ada, silakan dilingkari ya. Saya beri waktu berapa menit ya. Oke, happiness. Silakan perwakilan kelompoknya maju, silakan kumpul ya. Silakan maju perwakilan, bukan asisten-asistennya tadi. Silakan meja. Untuk pertemuan selanjutnya, materi kita masih tentang ya. Kita akan menggantikan atau mencari teks naratif yang jenis teks naratif yang lain. Kalau hari ini kita Malin Kundang, mungkin kita pilih nanti di Mas ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan kembalikan ke tempat duduk yang tadi. Silakan dirapikan. Oke, sudah. Sebelum saya tutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Let's pray together. Finish. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.